दादी हाय कत हेलो सांग मैंने नमस्कार केमती अच्छा आशा करें भल थे खुश थे तो समस्त को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो बर्तमान टाइम 6टा बजला देखु पूरा उठी जाइए आम आमपटे थंडा प्रबल हो देखु कुहुड़ी पूरा देखा जाऊना कि पूरा कुहुड़ी चारिआडे। तो देखु हेम भी उठिकी पड़े छेरा पहरा दौरान देखु। तो चलतु आज गोटे नुआ ब्लॉग को स्टार्ट करवा। देखो गोटे आमर नड़ा फड़ा सब पड़ी उदा हो सुखाई सब बिछे। तो देखो चारिआडे पूरा कुहुड़ी किसी देखा जाऊनी कि पूरा कुहुड़ी। तो बर्तमान जावा आम धान झड़ापी। तो काली पदन झड़ा आज झड़ा हम तो जा बलद थी जा धान झाड़ा को। तो चलतु जा। तो सांग मैंने देखो ये आम बलद गुहाल देखो केते बलद अच्छा एपटे है गाई गुहाल यहाँ मोर मଣିଷ गुहाल नहीं गोटे मनीष रोज। तो एपटे आम बलद देखु बर्तमान बलद धोकी जाऊँगी आगे भी जाऊँ बलद जाक। तो यहाँ बांधीदे बांधी देकी जा धान झाड़ा को। तो ये आम गाई जाक बंधाई गाई जाक बांधीदे जा सेपटे धान बढ़ाऊँ आमर धान मारिदे। देखु कुकुर को धान रखाई तो ये मूषा जाक गात करते धान सब बोईक भितर रखी। तो कुकुर जाकि खोलुचे देखु कुकुर केमती खोली खोली पूरा अधा खोली देछि मूषा अच्छी बोधे भितर तो खोलुची से देखु केमती खोलुची। देखु फाइनाली आम पहुँची जाइए से जगह को। देखु आमर गोटे धान काली भाई हरिका आसिक पकई तो काकर पड़े बोली पाल सब घोड़ाई रखाई। तो देखु आमर एपटे आलू लगी आलू पटे मूला लगी सेपटे कोबी टे आ चना टे लगी। चारिपटे खाली कुहुड़ी देखु पूरा कुहुड़ीमय पड़ा काली पदन मड़ा है बाकी तो ये अच्छे आउ गोटे दिन धर बोधे। तो देखो बलद को मुझे आणिकी बांधी गोटे नुआ अणाई बलदटा देखो पूरा चारिपटे खाली कुहुड़ी प्रबल थंडा हो। आपड़ थंडा केमती हो दयाक कमेंट जनातु। आउ वीडियो को कौटू देखुं दयाक कमेंट जन कुआड़ कुआड़ सब पहुँचुँ मम वीडियो। तो देखु सरला से भाड़िया उपर रखा हे। फाइनाली आमर धान मड़ाइबार आरंभ हो जाए। देखु बलद मान द्वारा आम धान मड़ाइबार चलचे आम एपटे। तो देखु बर्तमान धान मड़ा चलती पड़े। तो सांग मैंने देखु आमर अधा मड़ा सजाई बर्तमान पुआल धान को उल्टा उल्टा होगी आउ थे मड़ा हे। देखो आम सान भाई उल्टाऊँ धान को। तो सांग मैंने देखु बर्तमान मड़ा चलती धान देखिपे। तो मु बुलाऊँ भाई मैंने जाए घर को। देखो आउ के 2 घंटा खंडे लगे पूरा झड़ी गले आउ गोटे गोटे अच्छा आ 2 घंटा पर छड़ जाओ आउ नहीं कि चलो बोल बोल चलो। तो काली परदिन एटा 3 दिन खंडे मड़ा सजाई आउ अच्छी 2 दिन लगे। तो देखु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखु आम केमी धान झड़ाऊँ केमी उड़ाऊँ सब किसी जापर। तो सांग मैंने देखु बर्तमान आमर धान मड़ा सजाई बर्तमान पड़ा सब कड़ा सजाई बर्तमान ताकू जहाँ धान भर जहाँ पुआल थी काढ़ा। तो बर्तमान पुआल काढ़ी धान भर जहाँ पुआल जहाँ अच्छी देखु आम कौ भाया प्रोसेस काढ़ू सब देखु आम सान भाई मु मिसिक काढ़ू
କଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଧାନ ଯାହା ଅଛି ଉଡ଼େଇବା ନାଇଁ କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଯାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧାନ ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେଇଦେବି ତାପରେ ଧାନ ଉଡ଼େଇବା ଆଉ ନାଇଁ କି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧାନ ସବୁ ଗଦେଇ ଦିଏ ତାପରେ ଉଡ଼େଇବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଆମର ଗଦା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇନେ ସଫା କରିବା ଏଇନେ ଉଡ଼େଇବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ଉଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଧାନ ଉଡ଼ାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆମର ଫ୍ୟାନରେ ମୁଁ ଫ୍ୟାନକୁ ଘୁରାଉଛି ତାପରେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଧାନ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼େଇକି ଆମେ ଉଡ଼େଇଲା ଧାନକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଡ଼ା କଣ ହବ। କରୁଛୁ? ଧାନ ରଖୁଛି। ଧାନ ବୁଷ୍ଟୁ କରୁଛୁ? ଓହୋ। ହେଇ ବାପା ଦାଦି ବାପା ଦାଦି ହାଇ କତ ହାଇ କତ ହାଇ କତ ହାଇ କତ ହାଇ କତ ହାଇ କତ ଦାଦି ହାଇ କତ ରେ ବାପା दादी हाय कत କେତେ ଥର ହାଏ କରୁ ବା हाय कत पापा कत कत आदिया ହେଲା। हला ଫାଇନାଲି ଆମର ଧାନ ଉଡ଼ା ସରିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗଦା ହେଇଛି ସେପଟେ। ତ ଏଇନା ଗାଧେଇ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 4ଟା ହେବଣି ତ ଗାଧେଇ ନେଇ ଯିବା ଗାଧେଇ ତ ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଧାନ ସବୁ ଘରକୁ ନେବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବା ତାପରେ ଧାନ ନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଧାନ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଡ଼େଇଥିବା ଧାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ନେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖାର ସବୁ ଘରୋଇ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଧା ସରିଛି ଏଇଟା କାଲି ପାଇଁ ଆଉ ରଖାହେଇଛି ଧାନ କାଲି ପାଇଁ ମଡ଼ା ହବ ଏଇଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରକୁ ଧାନ ନେଇଯିବା ତାପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ପକା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ମଡ଼ିଦେବା ତାପରେ କାଲିକି ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ମଡ଼ିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ିକି ମଡ଼େଇକି ସବୁ ଘରକୁ ଆଣି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଆମର ଧାନ ଉଡ଼ା ମଡ଼ା ଛଡ଼ା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଭିଡ୍-19 ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କୁଇ ଗୀତଟେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ମେନ୍ କରି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।